Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok topik chapter Integrating Level Design and Mechanic kan. Kita masuk ke topik Integrating Level Design and Mechanic. Okay, from toys to the playground. Okay, game mechanic ni adalah satu method di mana setiap game tu kena ada, okay, supaya game tu boleh kata apa, bertindak kepada arahan kita. Okay, macam user main game, so user kena tahu apa nak kena buat, action dan sebagainya kan. So dia kena provide an enjoyable gameplay. Okay, so dia kena pastikan dia selari dengan environment tu. Okay, that's why kita come up, kita integrating the level tu dengan mekanik. Okay, so level tu kalau keseluruhan hutan macam mana, persekitaran bangunan yang runtuh macam mana, so semua tu memang kena ada. Okay, kena ada kesinambungan antaranya. Okay. Okay, dan kita tentunya dari segi structuring play, okay, kita generally think that toys tu sebagai satu mainan yang bertahap emergence. Okay, jadi mainan yang macam ni, okay, kita boleh gunakan untuk pelbagai jenis bentuk kita boleh buat. Okay, tak apa, ada goal masing-masing, tapi goal tu bergantung pada player, bukan bergantung pada permainan itu. Okay, so kalau game ni beza dengan toy sebab dia datang dengan predefined goal, mesti ada goal juga. Okay, yang spesifik, ada certain condition. Ada game yang buat multiple ending dan sebagainya kan. Okay, itu kita kira sebagai end game lah, kita di condition. Okay, kalau game over bila dia kalah, tapi mostly game tak buat game over dah sekarang. So kita akan just reload balik checkpoint yang sebelumnya. Okay, so untuk memastikan player tu main keep on play that game lah. Okay, berbanding game zaman dulu memang berbanding game zaman dulu memang kebanyakannya kalau dah habis tu, alamak, habis pada level tu memang tak nak sambung lah, kenalah main level mula kan. Okay, tapi kali ni tak, dia dah ada level 1, level 2 semua dengan full punya nyawa. So dah tak perlu kita reload dan sebagainya kan. Tak perlu kita main daripada awal. Okay, checkpoint dah tak ada. Zaman dulu memang kita dari start sampai akhir nyawa tu je yang ada, dan tambah pula tak boleh save, terus je sampai habis. Okay. Okay, so kalau game yang game yang bercorak structuring play ni, okay, game of emergence ni, so games of emergence typically establish simple goals such as collecting the most point or defeating enemy unit. Okay, itu goal yang paling simple. Okay, kalau yang tahap emergence. Okay, contohnya kita orang kata apa, bunuh enemy, okay, ataupun kita dapatkan point macam game Mario dan sebagainya. Contohnya dalam kisah cici lah, defeat enemy, menang. Okay, tapi dalam nak defeat enemy tu kita ada berbagai strategi, skill dan juga mekanisme yang kita kena faham untuk kita mainkan game tu. Okay, dalam game of progression pula, okay, kita lebih tumpu kepada goal tu yang lagi sangat simple. Sebab dia memang kita akan progress, tapi di dalam kita nak progress tu, kita ada sub goal di mana kita kena collect key, collect flowers punya anything lah yang kita boleh gunakan untuk menamatkan level tu. Okay, so player progress from goal to goal until they can try to complete the final goal. Compared with the game of emergence, performing the action necessary to win the game might not be that difficult, but there are many things that the player must do before he can attempt the final action. So itu beza progression dengan emergence. So emergence ni lebih kepada simple goal je, tapi kalau macam progression dia ada sub goal je, so lebih kompleks sikit. Okay, mana kita pen. Okay, so another one adalah progress through the completed task. Okay, ni sama define of goal. Okay, so as designers we can define progress in the game in terms of the number of tasks the player has completed. Okay, this assume that the game has a victory condition and there is something the player can achieve. This type of progress is often represented as percentage. Okay, you have complete 35% of game. Dia sama macam progression jugalah, dia mostly game ni mana kita by complete by stage. Jadi selalunya orang buat macam ni adalah lebih kepada by checkpoint lah. Okay, so dah siap satu, dah lepas satu kawasan area tu dah cukup. Macam game yang lebih kepada area ni macam game yang besar lah. Okay, dia dah pergi ke next area dan sebagainya. So dia dah complete area yang sebelumnya, dia dah setkan dah berapa persen, 30%, 40% dan sebagainya. So dia tak ada goal yang betul-betul, tapi dia ada goal dia, goal ultimate goal ada untuk kalahkan final boss. Tapi somehow untuk
unlock certain level tu, dia kena tunggu dia punya progress tu dah lebih sampai satu tahap. Okay, dah lebih 60% baru kita boleh move. Kalau tidak, kita mungkin kena up level. Contoh nak pergi next level, nak pergi next level, kita kena bagikan karakter tu dia punya level karakter tu 20 katakan. Okay, baru boleh pergi ke next one punya area atau scene ataupun level. Okay, okay. Bukan karakter, so dia different karakter level dengan level of the game. So itu kena pastikan ada dalam game tu. Okay, and then dia what another type lagi adalah progress of distance to target. Ni dia boleh distance. Okay, so in game of emergence, progress is more difficult to measure. Memang susah lah macam game City dan sebagainya kan. Jadi macam memang kita main simulation kan. Okay, but you have a battery condition lah, mana kita boleh setkan dia. Maknanya contohnya kita setkan kita dah mencapai dunia simulation tu, dah mencapai orang kata apa, population 5 juta ke 50 juta ke dan sebagainya kan. Supaya kita setkan sebagus. Kemudian kita boleh teruskan main lagi lah. Mana tak ada dia unlimited time seperti Resident Simulation. Bahkan sebab benda ni, sebab tu game of emergence ni dia lain, dia tak ada somehow macam progress. Dia macam biasa main habis lawan musuh, habis cukup. Macam kita main Dota, main PUBG dan sebagainya kan. Dia habis-habis lah macam tu. Tapi dia punya orang kata apa, victory condition tu depend kita nak kalahkan musuh macam mana. Okay, nak kalahkan gunakan nuclear weapon ke kalau game strategi macam tu kan, ataupun sebagai super weapon lah orang kata. It depend. Okay, benda tu penting juga dalam kita buat game, supaya kita bagi player tu choose whatever teknologi ataupun mekanik yang dia boleh guna untuk tamatkan game tu. So dari segi kajian market sekarang pun mostly nak kata game of emergence ni banyak pun tak juga, tapi sekarang dah combine progress and emergence ni dah banyak. Okay, so dia combine between ni. So kalau game of progress ni mostly game yang adventure, RPG type yang ada level dan sebagainya kan. Okay, tapi somehow ramai sekarang dah game yang walaupun game pun dia dah buat game tu dah habis ending, dia tetap boleh dimainkan lagi. Okay, so tak ada mana boleh objektif lah, mungkin boleh teruskan naikkan level lagi ke. Kadang-kadang ada DLC, kalau PlayStation 4 ada DLC dia, boleh move the level tu dah up kan ke 120 ke, contohnya Final Fantasy SD kan. Okay, so ada banyak. Okay, okay, ada juga by character growth. Okay, so maksudnya by level dia. So level dia maksimum, contoh dalam God of War ni level dia bertentukan berdasarkan dia punya armor dia. Kalau dah pakai banyak armor yang sangat kuat-kuat, mesti pergi ke level 8 dengan level 9. Okay, mesti level 8 lah mesti yang pergi. Level 9 jarang pergi ke God of War ni. Okay, okay, so ada lebih pada contoh level, kadang-kadang ada maksimum minimum level dia, contoh pergi ke level 70 dah cukup untuk kalahkan musuh. Okay, bahkan ada diikut level karakter tu. Okay, so bila karakter tu dah makin sebenarnya dia tamat, dia buat main quest je pun dah cukup. Tapi kalau dia tak buat main quest, dia bukan dia buat main quest, maksudnya dia buat side quest juga, so dia boleh naikkan level tu lagi tinggi, dan dia boleh kalahkan musuh last tu dengan lebih padu lah, dengan mungkin lebih cepat dan juga lebih bertenaga berbanding kalau kita tamatkan just sekadar main quest, tapi kita orang kata apa, kita tak kita main quest tapi kita tak bersedia. Okay, itu caranya. So a third way you can measure progress is through the avatar characters on growth in the stream ability. So boleh baca di sini, there are few types. Okay, mostly concentrate on the RPG okay. So level macam mestilah dia naik, kena ada experience, naik level by level. Okay. Okay, and then the one macam game Mario dengan Zelda ni apa dia? Dia lain sikit, dia bukan by level karakter tu, tapi progress as a player dia punya growth. Ni level sama lah karakter dengan player, tapi karakter growth ni mostly ni concentrate on the level. Okay, on the level. Okay, level dia level 10, 20, 30. Tapi untuk macam game Mario ni dan juga Zelda ni, dia lebih kepada orang kata fokus kepada skill dia. Okay, dia acquire some items, acquire some teknologi dan sebagainya, so dia gunakan skill. So lama-lama dia boleh guna skill melompat mula, tapi mula first level dia kenakan cara melompat, kemudian kenakan cara guna weapon dan sebagainya. So ada banyak cara di situ. Okay, so fokus. Okay, apa pokok utama untuk slide-nya untuk teaching hari ini adalah lebih kepada focusing on different structure in your mechanic. So dalam game kita kena ada sama ada kita pelbagaikan atau kita setkan one main progressing punya mekanik,
ataupun kita combine all of us into dalam satu game mekanik lah. Okay, so contoh sini mention last game structure their gameplay into multiple distinct level because their mechanic are simply too complex to throw at the player at once. So dia start simple, belajar melompat dulu, kemudian belajar melompat jarak jauh dan sebagainya, menggunakan weapon A, weapon B, weapon C. So kena letakkan dalam game tu macam mana kita nak buat dia punya orang kata apa, karakter tu dan juga player tu boleh main game tu sampai the end of the game lah. Cuma bezanya kalau game player tu tinggalkan game tu di tengah-tengah jalan, okay, ianya akan membuatkan orang kata apa, player tu terpaksa ingat balik apalah control yang kena guna. Contoh dia dah main ni dah main dari 2-3 hari, sekali dia pergi outstation, dia tak ada kerja, tak boleh main selama 3-4 minggu. So bila datang balik, alamak, dah lupa dah control. So itu kelemahannya lah. Tapi boleh je start balik from first level, tengok kadang-kadang start je daripada level yang ditinggalkan, kemudian kita take some time untuk belajar balik macam mana kat situ, kemudian kita dapat grasp balik. Tapi somehow dia dah pernah belajar sebelum ni, dia akan ingat sikit-sikit lah juga. Okay, so by creating different levels or areas in the game that focus on different mechanism, the game breakdown is complex machinery into easier to manage segments. So makin lama makin kita boleh belajar dan kompleks, makin lama makin okay. Okay, awal mungkin susah nak guna inventory dalam Final Fantasy punya game, macam-macam lah nak upgrade weapon dan sebagainya. Contohnya dalam Final Fantasy 7 remake kan, ada materia kan, so macam-macam nak kena guna. Tak apa, dia slowly progress sikit. Okay, ini contoh lah, contoh kita buat level dia, level 1, level 2 ni one of the game called Luna Colony, level 3, level 4. So dalam ni ada makin lama makin kompleks. First kali simple, kemudian pergi ke arah ni simple je, kemudian pergi kompleks sikit, kompleks dan sebenarnya lagi kompleks lah, combination full game. Okay, next one, chapter next sub chapter is a mission and a game space. Okay, game space, mission and game space. So when we design level, we usually do some work from one or two perspective of the tasks. One perspective focus on the challenge that player must overcome or task they must perform to complete the level. The other perspective focus on the layout of the game world, the simulated space in which it takes place. Storytelling. Okay, storytelling ni one of the game mechanic yang ada dalam game juga sebenarnya. So story ni give player a motive of achieving that thing. So kalau the story ni sebagai satu perancah utama untuk bagi game tu jaya dimainkan. Kalau kita buat game tu sekadar tak ada apa-apa yang orang kata apa, elemen yang menyebabkan menarik minat player tu, memang susah lah. Okay, contoh tu the game yang Legend of Zelda, The Last of Us dan sebagainya kan, Tomb Raider and on. Okay, sebanyak. So tadi ni penting untuk dalam sebuah game. Okay, so banyaklah kita cari berkaitan dengan storytelling ni dekat dalam apa. So in some games, the mission of the level maps directly into its space. However, this is not always the case. Okay, games can be used the same space. Okay, space yang sama. Okay, contohnya game GTA, lokasi A yang sama. Contohnya di kawasan belakang ni tak di-unlock, dia unlock kawasan depan ni dulu kan. So dalam ni ada 3-4 mission, tempat yang sama tapi benda berbeza. Okay, so they demonstrate that the same space can accommodate many mission if designer want to make innovative use of it. So tak semestinya satu level. Tapi kalau game yang macam game simple, macam game Mario semua sebagainya, satu level satu je. Okay, sebagainya nanti takut membosankan pula. Tapi kalau game open world ni, kita boleh guna the same space sebab dia terlalu banyak untuk ditutupi. Kadang nak pergi kawasan sini lah, kawasan sini kan. So macam ni kita boleh, tapi kena pastikan environment tersedia untuk multiple mission dalam the same space. Okay, how to map mechanics to the mission. Okay, kerana kita tengok machination, macam mana nak guna in terms of machination punya diagram. So when mapping mechanic to the mission, it is important to be sure that the tasks are not too trivial or repetitive. If collecting flower only require the player to navigate to a location and press the button, it offer no challenge. So kalau kita start dengan kita tekan button ni, ni orang kata apa, source kita, tekan button, kita akan generate satu flower lah. So tekan satu flower sampai 10 menang, tak ada challenge. So kita ubah sikit, so ada enemy. Okay, so enemy ni akan keep on datang. Kalau dah sampai 7 atau lebih 7 atau lebih, mana enemy akan keep on datang. Kita kena tekan avoid ni. Bila tekan avoid ni, apa yang ada yang terkena kat machination ni, D3 ni maksud random antara 1, 2, 3. Kita tekan untuk kita tarik daripada trade ni. So
kita jangan bagi game over. Tekan. Okay. So dah macam ada challenging sikit kan, sama kecepatan kita tekan. Okay. Tapi macam ni tak best pula kan. Okay. Kita tambah lagi. Okay. So kita ada collect the flower. Okay. Lagi banyak kita collect flower tu, dia akan tambah 0.1 dekat enemies punya kekuatan. So daripada sebelum ni enemies akan hasilkan enemy 1 lah. Kemudian dia tambah 0.1 ni lagi banyak kita dapat. Okay. So enemy akan ada trade dekat situ. So masa kita collect benda ni, flower kita akan diambil oleh ni kan. Okay, kita kena cepat-cepat tekan. At the same time, kita tak boleh bagi dia game over. Okay, kalau kita bagi dia game over, kita kena tekan dua-dua ni. Tekan ni. Sebab kita tak nak bagi dia sini pun terkumpul. So tekan ni, sama tekan avoid ni. Tekan collect. Tekan avoid ni, tekan flower. Okay, tekan collect. Okay, tekan avoid. So kita boleh adjust lah. So boleh buat benda ni dekat machination so digunakan. Okay. Kita juga boleh add sub tasks Contohnya kita add sub tasks. Contohnya kita ada banyak untuk dapatkan satu. Contoh ni satu bunga flowers. Okay, nak collect flowers. Okay, bila kita collect flowers tu, kita buat sub tasks. Okay, baru kita dapat reach the flowers tu. Dan mungkin kita buat multi, pelbagai cara untuk dapatkan flower tu. Okay, kita collect flower dapat 10. Okay, ada banyak. Okay, tempat ni ada 2, tempat ni 3 so nak collect semua kan. So, kita kena siapkan lah. Okay, anggaplah kita kena selesaikan mission ni. Sebelum ni mungkin ada lagi lah. Ni ada lagi lah mission kita kena selesaikan. Ni pun ada. Dapat semua kan untuk dapat. So asalnya satu je, dia pecah. Okay, pecah, dapatkan musuh terus sebagainya. Okay, kalau nak tambah multi state lagi okay, multi state contohnya dalam ni kita masuk ke sub chapter seterusnya, which is mapping mechanic to the game space Okay, contoh kita start, kita nak move from one to one punya orang kata apa, pool. Okay, so kita start mungkin ni seorang ni first next. So kita akan bagi dia punya variety of ways to proceed to the ni. Okay, ini contoh ni mana dia tak non-linear punya. Dia macam so kita ni pilih kita warna biru ni. Ini adalah flower yang kita kena kutip. Okay, so kita kena nak gerak ni, kita tekan dia pergi ke sini. Okay, tekan yang pool ni pergi ke sini. So dia akan boleh pilih nak pergi ambil yang ni dulu ke, nak ambil yang ni dulu ke, nak pergi ambil yang ni dulu ke kan. So ada multi ways of choosing which one dia nak collect. So bila dia pergi sini dia akan collect lah. Bukan dia akan bawa semua sources tu ke connection yang win lah. So kita kena kutip lah. Okay, bahkan juga ada contoh di mana dia buat satu bonus, di mana kalau dia unlock dapat 55 tu, dia anda unlock satu lagi, satu flower. Okay, dapat. Okay, so ada banyak cara untuk kita pastikan game tu kita tamatkan dalam keadaan yang sesuai. Mana tak mesti flower tu kita buat betul-betul 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 je kan flower, exactly 5. You guys boleh buat 7 ataupun 10. Dapat 5 dah cukup. Nak cari lebih tu boleh. Dapat lebih, dia ada mungkin buat win question landscape. Kalau dapat lebih, award dia lagi more rewarding lah. Tapi tak boleh juga, kita buat reward dia 1. Tapi kalau dapat lebih, dia akan bagi contohnya health portion dia banyak ke dan sebagainya, yang tak melibatkan karakter punya ability. So sebab kena pastikan bila kita move to next level, pastikan bahawa ability tu sama. Tak kisah orang tu ketik 5 ke, terus exactly 5 ataupun lebih ke kan. So yang lebih tu kita buat bagi benda yang tak mengganggu sangat game tu perjalanan. Contohnya kita bagi dia learn special skill dan sebagainya. Tapi skill tu tak guna, tak apa, boleh juga kan. So macam tu lah. Kena pastikan jangan siapa yang kutip 10 tu dia akan lebih hebat daripada siapa yang kutip 5. Tak, itu bagi saya tak bersetuju sangat. Sebab takutnya benda tu menyebabkan dah kelebih buat 10 je 10 je flowers yang kena dikutip kan. Buat dapat 5 lebih, dapat something yang side punya reward. Okay, tak mengganggu sangat game tu, tak menjadikan balance. Okay, kalau tidak nanti habis buat 10 je semua kena dapatkan. Okay, the next subchapter is learning to play. Di mana kita nak main game tu, macam saya cakap tadi, kita jangan buat player tu temu bangun macam mana nak selesaikan game ni. Kita buat sekarang ni style kita adalah kita bagi player tu terus main, first level terus main. Tapi mostly kita buat macam penggunaan beberapa penggunaan skill cara lah. Okay, kita tengok cara dia apa. Okay, skill atoms, learning principle. Each atom constitute a step in learning process. Contohnya macam ni, action,
Action ni player tekan button ataupun moving the mouse, okay, gerakkan karakter tu. Ni dalam buku designer Daniel Cook, okay. Simulation, the game respond lah. Contoh kita tekan button, dia akan interact dengan player tu. Kemudian feedback, player perlu NPC, mana player, kita sebagai as player interact dengan komputer tu NPC akan bagi feedback, okay, dia akan berkata something ke, dia ada something, okay. Kemudian the last kali adalah modeling, the player then update her mental model of the game, okay. So maksudnya dia tahu, okay, macam ni nak selesaikan dan sebagainya kan, learn macam mana nak buat, nak melompat ke. Kita tengok contoh sini berkaitan dengan Super Mario Brothers ni. Action, the player press A button ataupun button bulat dekat dia punya PS ke kan, PS controller tu. Simulation, the game move, tekan butang spacebar, dia melompat, okay, melompat, oh tekan spacebar tu melompat, dia dah belajar. Kita ingat ini subchapter kita adalah learning by example, okay. Dan feedback kita lihat tadi, learning to play, okay. Kemudian feedback ni player, the player character move, so it animation change and the game play jumping sound, okay, lompat, so lompat lah, okay. Modeling, the player learns that pressing A allow her to jump, okay. So that's why kita modeling ni tak pergi sangat ke ketiga ni. Keempat ni yang terpisah sikit, dia somehow dia macam kita learn lah, yang akhirnya kita boleh buat macam ni kan, boleh lompat, dia ingat lah, okay. Second one adalah martial art learning process principle. Dalam buku ni digunakan kaedah karate, contohnya Kihun, kata dan community, okay. So tengok apa Kihun, apa kata community ni, kita tengok So Kihun ni sebenarnya adalah the student learn to perform an individual technique, focus on getting the technique right. Tekan spacebar, lompat, lompat, okay. Kihun kata dia repeat game yang sama, stage yang sama. Game tu kita kena design supaya dia ada dekat 10 lompatan kat depan. Dia keep on berlatih, lompat, oh macam ni lompat dia, nak lompat lama, tekan lama sikit, okay. Kata, okay, sini kata ni, the student learns how to combine different technique in a fix, okay. So choreographer sequence of move called a kata. Mana dia tahu melompat sambil berjalan lah. So kita dapat gunakan karakter melompat sambil menembak ke, tekan space sambil tu tekan tembak dan sebagainya kan. Kemudian to prove his mastery, ada sampai the final stage, lawan boss, kita menggunakan kaedah tu, okay. Itu cara dia, okay. So menggunakan lompat untuk melewahkan musuh. Mungkin kita kena lompat dekat certain things ke dan sebagainya kan. Kena betul-betul orang kata apa, kena betul-betul timing betul, okay. Untuk lompat kat stage untuk kalahkan musuh. Contoh nak kalahkan boss dia tu kena lompat ke stage kan, macam main piano lah, kena pastikan betul-betul timing tu betul, okay. Jadi contoh-contoh yang ada dalam buku Advanced Game Mechanic tu, okay. Use bombing, okay. Use bombling, use bombling. Kihun kata dia keep on practice kan, okay. Kemudian ada sini Kihun retrieve the boomerang, okay. Kihun kata use the boomerang. Kihun kata lagi use boomerang, ni semua use boomerang. Kemudian ni satu kata di mana kita dah pergi ke proses di mana kita dah nak combine benda tu, okay, dengan ada move, okay. Use bombing and boomerang, okay. So that's why ini lebih kepada Kihun kata ni kita gabungkan akhirnya untuk lawan level boss, okay. Ini lebih lengkap lah. So ini sebelumnya, di depan kita combine of 2, kemudian 3 pula, kemudian 4 type of combination. Contohnya nak lawan musuh Final Fantasy lah, tekan butang bulat je dulu, okay. Kemudian dulu kita belajar pula, oh boleh tekan kotak pula, kotak nak bulat ni menumbuk dan attack biasa, okay. Tekan square pula, kotak untuk square, okay. Square pula, okay. Tekan square untuk apa, untuk orang kata apa, untuk bagi special move lah. Kalau gabung kotak dengan bulat, akan ada satu super special move combo, okay. Itu cara dia untuk lawan musuh. So ini ada 4 different ways of measuring progress through game: complete tasks, advancement through the numerical goal, through character growth, and growth in the player own ability. Ini macam mana skill Dan juga yang tadi kita tengok macam mana kita nak pastikan game tu orang belajar selesaikan dengan cara pembelajaran kaedah dua kaedah, okey. Skill atoms, okey. Kita pecahkan sikit-sikit, okey. Yang keduanya adalah kita pakai kaedah yang karate tu kan. Kihun
kata dan juga community tu kan. Tapi dulu tu macam sama je, dia kita pergi ke sub punya sub action punya cara. Okay, sama juga kita tekan button space untuk lompat, dia dulu sama je, benda lebih kurang hampir sama. So kena pastikan dalam game kita tu ada element of enjoyable gameplay dalam tu, itu yang paling penting. Sebab game mekanik ni dia somehow jangan dia bagi terlalu kompleks, ni bahkan diorang user akan rasa dia tak nak main dah. Okay, so itu saja buat masa ini. Jika ada apa soalan boleh drop down dekat soalan dekat Ulearn ataupun ikut WhatsApp dan sebagainya. So anyway, thank you atas kesediaan anda dengar video ni. So kita berjumpa lagi pada the next mungkin next notes on the game mechanics. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.